Yan, ito yung ating cheesy jalapeno dogs. Yan with nachos. Yan, good day mga kapukis and kapu trip. Yan, tara samahan ninyo ang pumu trip. Let's go mga kapukis and kapu trip. Yan, ito yung ating cheesy jalapeno dogs. Yan with nachos. Tapos may may fries na may bacon bits, you know. Saka ito ultimate burger. Yan, 15 pesos lang to. Tapos may cheese, saka may mushroom sa ibabaw. Makapal yung pakat nila. Kaya tara samahan ninyo kumain mga kabukis ng food trip. Yan, first bite natin yung cheesy jalapeno. Jalapeno dogs. Solid oh. Tapos may silicone carne. Solid oh. Ayun nga po.